Good day. Now let's discuss the idea of exponents. So I think we're familiar already with the exponent. For those who are not, exponent is simply, you raise a certain base to a certain power. Okay? For example, um, kabalo man ta, di ba, like for example, 3 times 2, ang meaning ana niya kay what? 3 plus 3. Or kabalo pud ta ng 4 times 5. Meaning ana, kaupat bali nimo i-add ang 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. So bali, kaning multiplication dai is just like shortcut lang sa ato ang pag-add og kadaghan. It's like exponent. Exponent is something na, for example, we have 3 raised to the second power. Ang idea na is just equal to 3 times 3. Or 4 to the fifth is simply equal to 4 times 4 times 4 times 4 times 4. So bali kanang exponent di ay i-multiply lang nimo og kapila ang ang kung unsa ang imuhang number na imuhang base. So kani siya mo na tong ginatawag nato og base kanang imuhang kanang base kan 3 or kaning 4 mo na ang base. And ang ato ang ang ato ang kani mo na tong exponent kaning ato ang squared or mo na to ang gitatawag nato og power in most of other languages that we use a power. Ingana lang ka simple. For example, what is 3 exponent 1? Ang answer kay well 3 lang. What is 3 exponent 2? Well, that's 3 times 3. Pila man na siya? That's 9. 3 exponent 3. Pila na siya? 3 times 3 times 3. That's simply um 27. But most of the time, we don't write this as 3 times 3 because sa tuwa man gud sa math man gud, usually we have x, no, a variable x that represents also another value. So normally we do that 3.3, no, still 9. Kanang dot normally is being used, especially kung naka-involved na x sa imuhang function or sa imuhang term. So basin malibog naman ka, either naka-multiply ba na or naka-times. Okay? Now, ingana lang ka dali. And then we just need to take note on some few things about exponents. We also have what we call zero exponent. What is 3 to the 0? Well, what is 2 to the 0? What is 5 to the 0? Or what is x to the 0? Anything raised to the 0, as long as dili 0 ang base, ang answer na nila kay dili 0. The answer will be 1. Okay? 1 bali. Anything raised to the 0 is 1. So later, I hope that you medyo karon kay medyo dili pa nato nganong 1 man ba? Nganong 1 man. So dili pa ako na explain karon, but later in our exercises you'll realize nganong 1 na siya. Ang 5 to the 0, ang 2 to the 0, ug ang x to the 0. Okay? We also have what if your exponent is negative. Kanima mga whole numbers man sila nga positive, meaning ana katuluon na nimo sila pag times. What if kung negative? For example, I have 3 to the negative 2. Unsa may meaning ana? Well, simple lang kay na siya. Pag ingon ani na gayo, no? Meaning ana niya it's what? 1 over 3 squared. Ingana lang ang idea. Bali ang reciprocal lang bali niya. Para mawala ang negative, i-reciprocal lang nimo. So ingana ang imuhang answer. This is 1 9. So bali in any number, it could be well, a to the negative n equal na siya sa 1 over a to the n. So these are just properties, meaning a base raised to a 0 is always equal to 1, except kung ang base kay 0, kay indeterminate na siya, and later pa na siya ma-discuss ba. And kani siya, any number raised to a negative number is just equal to 1 over that number raised to that number. Mawala lang bali ang negative sign. Ngana lang siya kadali. Okay? So, ana lang ang idea. Then, napunta yung mga laws about, especially kung atong exponent no kay positive whole numbers or negative whole numbers. Ato yung aning idea. The first law sa exponent, kanang mag-multiply ka og the same base. For example, tingani ang first law. A to the m
times a to the n, bali kaning m ug n lain na sila nga number. Equal lang na siya sa a to the m plus n. By the way, kung magtapad ang duha ka variable, no, o duha ka kwan, meaning ana naka-multiply na sila kung magtapad. Okay? Di na kailangan pa, o pwede pa butangan ni mong dot diana, but di na kailangan. Normally, gina-assume na siya nga naka-multiply na silang duha. Okay? For example, unsa may example ani? Well, what if you have 3 squared times 3? So bali kung wala gali exponent, meaning ana 1 na ang yang by default, meaning ang 3 equal na siya sa 3 to the 1. Okay? So kung wala, mura na siya na ay 1 daan, no? Equal na siya sa 3 times 2 plus 1 is equal to 3 cube. Take note, 3 cube is not 9, but 3 times 3 times 3. Okay? Ingana lang siya kadali. Tama ba? Well, itong i-check nga, 3 times 3 times 3 equals 27. Let me check this. 3 squared, that's 9. 9 times 3, well, 27 gihapon. So, bali, pag nakapareho sila og base, imo lang sila, yung exponent, imo lang i-add. Ingana lang siya kadali. Okay? Now, also we have another law which says that pag kuan gali, for example, this one, a to the m, kung i-raise pagali nimo na siya sa n, ang answer lang ana will be a to the, pag puro sila exponent raised to another exponent, bali, imahimo lang siyang a to the mn. Mag-multiply lang bali ang m of n. Example, for example, 3 squared, then i-raise pag yun nimo sa square. Bali, 3 squared squared. Nga na ba lang idea? Mag-multiply lang na sila, no? Kanang exponent ug exponent, or ang iyang iyang exponent kay mag-multiply lang. So, bali, that will just be 3 to the 4. Nga na lang kadali. So, for example, let me check. Unsa man ng 3 squared? Where ang 3 squared kay, unsa naman na siya? Diba? 3 times 3 na, so 9. Okay? 9 squared, pila man ang 9 squared? 81. Let me check kung ang 3 to the 4th, 81 ba gihapon. So, 3 times 3 times 3 times 3. So, what is 3 times 3? That's 9. 9 times 3, it's 27. Times 3, that's 81. So, bali, indeed, tinood na siya, no? A to the mn is equal to amn. Mag-multiply lang, bali. Ingana lang kadali ang exponent. Ingana lang siya kakuan. And also, another law will this will be another law. It says that, well, ang imuhang kuan, kung nakay, this is another law, no? We'll put here another one. Gamay raman kay mga laws. Now, ang isa kay kung ingunani, nakay a times b, erase nimo siya sa n, o any number, equal lang na siya sa a to the n, b to the n. Ano lang siya kadali. Bali, ma-distribute lang bali ang imuhang, i-multiply lang bali nimo ang imuhang mga exponent ng isa-isa. So, bali, for example, nakay 2 cube, 2 squared times 3 to the 3, 1. Okay? So, bali, erase nimo siya, for example, to 2. Equal lang na siya sa 2 kanana. Bali, imo lang i-distribute. Pag multiply lang mo isa-isa ang kuana, imong exponent. So, ito equal na siya sa 2 to the 4 times 3. 1 times 2 is 2. So, 3 times 2. Okay? Kuha ba? So, kung medyo nalibog ka, no? Anyway, daghan kitag examples that will deal with this. Daghan kitag mga example nga pwede ma-solve. And, dili ta malibog din. Sa ingon ana lang ang idea. Or, kung naka dire, no? xy squared equal lang na siya sa x squared times y squared. Ingana lang kadali. Okay? So, simple lang ang kuano. Simple lang ang mga rules sa exponent. Ingana lang siya ka simple. Okay? So, kani kay i-add man nimo no kung naka-multiply. Napo isa ka version na ninyo. What if naka-divide? No? Kanina lang final law. Shall we discuss that? Final law is kanina. What if naka-divide siya? AM over AN. Well, kung naka-divide siya,
Well, equal lang na siya sa a m minus n. Nga naman, kay, di ba, kabalo man ta nga ang am ay ang an, 1 over an, pwede na to na siya i-express as 1 over a to the negative n. Unya, musaka man na bali ba? May mo ng am times a to the negative n. So, bali, pag-add mo lang duha, well, equal na siya sa m minus n. So, pareho lang sila bali. And we'll see later on our lot of examples that we'll see how do we really work with this to, how do we work with exponents to simplify our life. Bale, we'll work with many examples and then it's by then nga mas ma-appreciate niyo yung mga laws of exponents. Thank you.